Okay, guys, good morning. Welcome to our meeting for today. How are you today, guys? Are you fine? I'm fine. Fine. Okay, Nadia, how are you? Not much happening, so fine. Yeah. Devi, Pratnyandari, and Adinda. Okay, there are 4 students who joined Fine. this meeting. Yeah. I'm still hoping that some of your friends also can join to this meeting so we can do a discussion together. But I think they still struggling, yeah, to be able to join this meeting. But I hope that someday they will join our meeting, like what you do today, and we can do such kind of fruitful discussion with them. Yeah. And today I want to continue our lesson. Ya, saya akan lanjutkan pembelajaran kita. Last week I have checked some of your work, and then at the end I also give you additional work. Ya, is it right? Kan saya kasih tugas lagi sekali ya waktu itu ya, minggu lalu ya. In page 25, if Yeah, I'm not yeah. mistaken. Yeah. Okay, and then today I will check it. Saya akan cek tugas kalian yang telah saya berikan minggu lalu. Okay, let me open our classroom. Saya open dulu classroomnya ya. Dia emang tidur. Okay, actually, this is our last meeting for exercising. Ini meeting terakhir untuk kalian latihan soal ya. Next week I will do such kind of a review activity ya. Jadi next week kalian akan saya ajak untuk mereview kegiatan kita selama meeting-meeting sebelumnya ya. We will do such kind of recalling activity. Kalian akan mengingat kembali pelajaran yang sudah kalian pelajari di pertemuan yang lalu. And then 2 weeks later, 2 minggu lagi, you will get a test. Kalian akan kita akan mengadakan penilaian harian 2 minggu lagi ya. Jadi minggu depan kita akan recap what have we learned from meeting 1 until today, and then after that, if you are ready, we will conduct daily assessment. Okay, and then for the questions, I will use Google Form as platform for you to answer the question. So you will be able to know your score right away after you submit your final daily assessment. Wow. Okay. Awas deh, awas. Kabel. Wow. Okay, wait. I will find out our classroom. Wow. Social 1, yeah, 10 social 1. Okay, this is our slot for our new assignment. This one for the previous one, and then I will check it. One student turn in. Baru satu yang mengumpulkan kembali ya, berarti baru 11 anak yang mengumpulkan ini. Masih banyak yang belum mengumpulkan. Untuk tugas pertama ya. This is for the first assignment. So we still have a lot of students who haven't sent their assignment to this classroom. I hope they can do it as soon as possible, so they will not, run with the time. Yeah, because there will be another activity that we will do. So if they can do it in time,
it will be easy for them to manage the time. Okay, let me see for the new assignment. Yeah. Okay, 11 students already submitted the assignment. Yeah, let's check now from here. Yeah. Okay, let's see. Intan, are you here? Gak ada Intan ya. Devi Pratnyandari. Nah, kita lihat dari pekerjaannya Devi Pratnyandari. Hello Devi, I will check your assignment. Okay? Kita cermati ya semuanya anak-anak ya. Kita diskusi sekarang, dilihat ini. Bagaimana pandangan kalian? What is your opinion about this? Is it right or wrong? You can express your opinion here. Okay? Okay, this is from Devi, and then she has done activity 1 and activity 2. Yeah, that's right. Tugasnya kan activity 1 dan activity 2 ya. And then now let's start with activity 2. Kita mulai dari activity 2. In activity 2, actually, you have to change the word in the bracket, ya. Change the word in the bracket. The basic verb itu sebenarnya kata dasar ya, kata kerja dasarnya. And then you have to change it into the past form. Kalian harus mengubahnya ke dalam bentuk past, bentuk lampau. Because if you see the sentence, you have to take a look and pay attention to the adverb. Kalian harus memperhatikan adverbnya. Adverb adalah keterangan, ya, yang bisa memberikan clue atau tanda bahwa kejadian itu terjadi di masa lampau adalah adverb of time. Ya, jadi ada keterangan waktunya. Setiap ada keterangan waktu yang terjadi di masa lampau, it means that you have to use past form for the verb. Kalian harus menggunakan bentuk lampau untuk kata kerjanya. Okay, so in here, do you know which one is the verb? Kalian tahu yang mana verbnya? Verb itu sangat berpengaruh nanti ya, bentuk verb itu sangat berpengaruh kepada tensesnya. Ya, jadi kalau kalian membuat kalimat dalam yang sudah lampau, kejadian yang sudah lampau, tenses yang kalian gunakan adalah simple past tense. Ya. Lalu number 1 ya. Look at number 1, okay? Lihat nomor 1 ya. Which one is the verb? Yang mana verbnya? Kata kerjanya yang mana? The Dutch. Kata kerja. Came. Ya, kata kerja dasar, basic verb. Kata kerja dasar sebelum diubahnya apa? Come kan? Ya, itu yang basic verbnya. And then now you have to find out ya the what is it? The past form of come. Ya, bentuk past dari come. Itu apa bentuk pastnya? Ya, the past formnya. Jadi, you can use your dictionary. Kalian bisa menggunakan kamus, or you can just search in the internet to find out the verb 2 and verb 3 of the verb. Ya. Jadi di sini come ini harusnya berubah menjadi apa dia? Siapa tahu? Come itu menjadi came, ya, came jadinya, oke. Ini dibaca came, that's right, Ayu. Mana tuh Solo? Oke. Mana tuh? Come becomes came. Oke, and then number 2. Nah, number 2 kita lihat dulu, nanti baru kita periksa punyanya Devi ya. Now let's collect the best answers dulu. Kita cari jawaban yang benar dulu ya. And then number 2, which one is the verb? Yang mana verbnya for number 2? Launch. Yeah, launch. Okay. Launch become, you know, verb 2 of launch. With what at the end? What do you add at the end? Ed. Yes, good. Ed. Yeah. Okay, good. Ayu. Number 3. Which one is the verb? Number 3. Can you guess? And. Okay. This one is verb 1. So you have to change it into verb 2.
Ended. Okay, that's good. Ended. Ya. And then you have to keep in your mind. Ya, sekarang kalian ingat. Ya. Every verb which belongs to regular verb, yang termasuk regular verb, ya. If you want to change it into past or verb to, you have to add ed at the end. Ya. Kalau kata kerjanya termasuk kata kerja reguler, jika diubah menjadi verb 2, kalian tinggal tambah apa? Di belakangnya tinggal ditambah ed. Ya, untuk mengetahui apakah ini regular verb or irregular verb, ya, kalau yang dari jawaban yang sudah kita kumpulkan ini, how many regular verb that you find out? Ini dari jawaban, dari private comment yang saya ketik ini, ada berapa regular verbnya dan ada berapa irregularnya. Ini dari yang sudah kita jawab aja, dari ketiga kata-kata ini. Yang mana yang reguler, yang mana yang irregular? Dua. Dua dan tiga. 2 dan 3 itu adalah kata kerja Itu kerja regular. regular verb or kata kerja beraturan, ya. Kemudian what about number 1? Oke, dia mau Itu pamer. irregular verb. Irregular verb artinya tidak beraturan, ya. Oke. Ya, good. Nah, sekarang kita lanjut number 4. Ya, which one is the verb for number 4? Yang mana verbnya? Proclaim. Good. Proclaim. Ya, and then proclaim becomes proclaim menjadi apa? Yeah, proclaim. Jadi We should add ed, ya. Okay. Number 5. Which one is the verb? trigger. Trigger. Okay. So it will be menjadi apa dia? Trigger. Triggered. Yeah. Do you know the meaning of trigger in bahasa Indonesia? What is trigger in Memicu apa? memacu? Memicu. Yeah. Okay. Trigger the spirit of people of Surabaya. Ya. Menambah spiritnya. Dia memacu spiritnya. Kemudian, nah sekarang baru kita cek ya jawabannya dari Devi. Are the answers correct or there are some answers which need to be revised, ya, yang mana yang sudah benar dan yang mana yang perlu diperbaiki. Okay. Number 1, ini dia buat come, ya, is it right? Come for number 1. Come. You have to take a look into this one. Ini verb 1, ya, saya kasih di sini verb 1. Ini verb 1-nya. Ini verb 2-nya. Sekarang kita kan gunakan verb to. Jadi bentuknya yang mana yang benar adalah Yang came. came kan, yang dengan a ya. Ini kan masih dengan o. Jadi ini kita anggap dia masih verb 1, bukan verb 2. Ya. So you need to revise for number 1 ya, Devi ya. Nomor 1 itu kamu harus perbaiki. Oke, Devi. Number 2. Look at this one. Do you think that it's already with the past form? Sudah dalam bentuk lampau? Launch? Or not yet? Nah, dilihat di sini verb 1-nya adalah launch and then verb 2-nya launch tambah ed. Di sini ada id-nya enggak? Di jawabannya Devi. Tidak, berarti perlu diperbaiki atau sudah benar? Iya, it need to be revised ya. And then number 3, look at this. What do you think? Is it right or no? No. No. Okay. You No. need to revise it again, Devi. And then number 4, proclaim. Look at this one. Is it right?
Proclaim. Is it right? Sudah benar? Belum ya, harusnya ada ed-nya di belakang. Oke. Ini trigger. Bagaimana? What about this one? Is it right or wrong? No. No. Oke, jadi I think you need to revise this ya, Devi ya. Devi harus merevisi ini dulu ya, Devi. Hello, Devi, are you there? Ini harus direvisi dulu biar bisa skornya itu sesuai dengan KKM ya. Nah, and then let's see for activity 2. In this activity you need to do, what do you do in this activity? Di activity 2 kalian ngapain? Disuruh ngapain? Yes, translate into English ya. Di-translate ke dalam bahasa Inggris ya. And then let's see, after the battle in Surabaya, Bung Tomo become active in political. Become ini sudah benar nggak menggunakan become? Apa harus menggunakan verb 2? Ini kan belum verb 2. Ya, harusnya became di sini ya. Became harusnya. And then number 2. The general offensive, maksudnya general apa namanya? Serangan umum gitu maksudnya ya. General attack. Ya, kalau di sana soalnya apa nomor 2? Nomor 2 soalnya apa di bukunya? Serangan umum satu Ya, masa. serangan umum kan, general attack. Ya, offensive itu lebih ke ketersinggungan. It's offensive. If you say something rude to anybody, it means that you make a sense of offensive, kan gitu. Ya, offensive itu lebih ketersinggungan dia. Kalau attack baru menyerang. Ya. Kemudian ini sudah verb 2. Ya, ini yang bermasalah cuma kata bendanya saja, pemilihan kata perang, pemilihan kata serang, serangan umum, ya. Pemilihannya kurang tepat. Kemudian di sini verbnya sudah tepat. Tapi took place kan, took place, bukan took plans. Ini salah tulis lagi ada n di sini, ya. Tuh, jadi hati-hati nulis jangan sampai salah. Kemudian number 3, most of famous Surabaya veterans died in Surabaya passed away in the years of 2020. 2010. Is that right? 2010. 2010 ya, di soalnya 2010. Yeah. 2010. Let me see the book. Most of the famous. Okay, and then number 4. Ya. Meninggal. Most of famous Surabayans. Ini kurang Surabayan ya. Surabaya ya bolehlah. Veterans died in 2010. And then number 4, Sayyidi Malik typed the text of the proclamation after editing it from Sukarno's handwriting. Do you find something wrong here? I think for the verb, that's okay, ya. Devi has no problem with the verb, tidak ada masalah dengan verbnya. But there's something missing, ada hal yang kurang di sini. Coba dilihat handwriting-nya. Handwriting harusnya tambah apa di belakangnya ini? Hand. Is that right? If we write down hand like this, or you need to add some any letter in this? Handnya? Tambah D-nya. Iya, tambah D-nya. Ya, ini kurang D. Oke, ini sudah tepat yang tadi ya. Yang nomor 3 sudah benar, yang ini kurang D. On the morning, in the morning, itu harusnya ya. Bukan on the morning. Kalau morning, in the morning. After November 1945, British ini kurang H. Ini kurang H harusnya ya. Ya. Sini perlu hati-hati menulis ya, Devi. Kalau menulisnya itu tepat susunan hurufnya, ya, there will be no problem. Tidak akan ada masalah. But if you write down carelessly, kurang hati-hati, ya, there are many mistakes that you will do.
Ya, akan banyak mistake atau kesalahan yang akan kamu lakukan jika tidak hati-hati menulis. Ini troops kan harusnya ya, pasukan kan troops. Ini lebih ke hasups gitu jadinya. Troops, bukan ke troops jadinya ini ya. Went to Surabaya to attack. Ya, okay. Yeah, so let's count now how many points that Devi gets. Okay, for activity 1, I think Devi gets 50 points. In this activity, Devi gets 60. Ya, jadi 50 tambah 60 berapa? 50 and 60 will be 110 ya. 110 ya. 110 divided into 2, it means Devi get 55. Ya, skornya masih 55. Jadi ini masih di bawah KKM ya, Devi ya. Saya kembalikan dulu. Kamu bisa revisi ya, Devi. Dikirim ulang nanti. Ya, Devi ya. Biar nanti skornya itu bisa di atas KKM ya atau minimum 70. Ya, nanti di Saya sudah, Bu. belum. Nadia belum. Bentar, Saya sabar. sudah ngirim. Ya, belum diperiksa, nak. Sabar. Oke, be patient. Ya, ini untuk Devi ya. Untuk Devi 55 jadi need to be revised. Harus diperbaiki. Nah, kita cari sekarang. As you wish ya, Nadia. I will find out your work and then when we will check it together. Ngomong. Oh, Okay, let me find Nadia's work. Okay, I get it. Wow. Okay, how many attachment you send here? Only one? This is only for activity 1, Nadia? Iya, itu di atasnya, Bu. Yang lagi satu? Oh, yang di atasnya. Di atas. Ini activity Ya. 2. Ya, oke. Ya, I see. Let's see. Tadi verb 2-nya dari come adalah aim. Ya, that's already correct. Number 2, launch. Is that right? Or you need to do some revision for this? Ini revise? Kurang apa? Kurang. ED. Ya, Nadia Iya. ya. Ended-nya, oke. Proclaim-nya. Proclaim. Ini R-nya lebih ke P kalau saya lihat. Ini ya, hati-hati nulis ya. Careful. Iya. Ya. But I know. You mean proclaim. Ya. Triggered. 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 Ini juga D-nya lebih ke T. Ini kamu harus hati-hati ya. Because this is a Ya, Bu. handwriting. Karena ini adalah tulis tangan ya. Beda dengan typing. Ya. Kalau type itu type letter yang huruf yang diketik itu kan ketikannya sama. Ya, ketikannya sama, model hurufnya itu aja sama. Kalau handwriting itu modelnya beda. Kamu nulis A dengan saya nulis A itu pasti berbeda. Ya. Jadi walaupun berbeda tapi masih bisa dibaca, itu akan lebih memudahkan saya untuk menilai. Ya, tapi saya berikan excuse dulu for today ya. Because I can Oke, get, terima kasih. yeah, you're welcome. Because I can get the meaning of your handwriting, but later on you have to be careful again, ya. Nanti buatnya lebih rapi lagi. Ini, jadi salahnya cuma yang 2 ini aja ya. Jadi you get 90. Di sini kamu dapat 90 di activity 1. And the activity 2 after the war in Surabaya, Bung Tomo bikin active. Nah, active. Okay, remember this is English word. Ya, English word. So if you write active in bahasa, you will use K. Kamu akan menggunakan K jika kamu menulis aktif dalam bahasa Indonesia. Ya, jika dalam bahasa Inggris, K itu diganti jadi apa? Jadi Active. Active
Aktif K-nya itu akan menjadi apa? Gimana nulis active in English? Kan gini harusnya ya. Oh ya, Active, the C ya. pakai C. Hati-hati, jangan gini ya, jangan apa namanya gerasa gerusuk. Oke, don't be in hurry. Ya, you have to check and recheck again before you submit your assignment. Cek lagi, karena ini bahasa Inggris beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan kalian sudah pasti nulisnya lancar gitu. If you read something in English, you have to check it again. Ya, cross check lagi, is it right or wrong, or I need to revise. If you already sure that your answer is good, so you can submit it. Ya, sana. Okay, and then now ini ya. Jadi kamu perlu revisi yang ini. Kemudian number 2, the mass attack. Ya, mass attack serangan umum ya. On serangan besar-besaran gitu ya. Serangan umum, serangan besar-besaran. 1 March. Ini lebih ke kalau kalian menulis ke tanggal dalam bahasa Inggris itu ada aturannya. Ya, ada yang versi American, ada yang versi Inggris. Ada yang menulis bulan duluan, baru tanggal, baru tahun. Ya, seperti contohnya yang ada di teks Rengas Dengklok itu. Rengas Dengklok Incident. Coba dilihat cara dia menulis tanggal 17 Agustus. Bagaimana caranya? Diperhatikan di sana ya. Apa yang duluan dia tulis? Bulan, tanggal, apa tahunnya? Bulannya. Ya, berarti kalau kita kita mengacu pada contoh tersebut, jadi harusnya kamu menulis ini bagaimana? Maret March 1 ya, March 1 atau first di sini harusnya ya. Ya, baru tahun. Ya, baru tahunnya. Itu sebenarnya ya. Sebenarnya yang benar. Kemudian ada juga yang menulis seperti ini. 1 of March to ya 1949. Ada juga yang seperti ini. Ya, ada juga yang seperti ini. March. Ya, ini ST-nya harusnya di atas karena kita kesusahan untuk menulis mengetiknya ya. Biasanya di atas first gitu artinya ya. 1949. Tuh. Ya. Jadi kalau kejadian di Amerika itu 9 November ya, kalau nggak salah ya. November 9 itu harusnya. November 9 November. Kemudian sekarang number 3, most of the famous veterans in Surabaya passed away in the year of passed away. That's good. Pass away itu lebih halus daripada died. Ya. Jika kalian bilang that died itu mati gitu. Kalau pass away itu meninggal. Ya. Lebih halus ya, lebih polite. Ya. Pardon me, apa Nadia? Clap your hand. Oh, clap your hands katanya. Give applause for Nadia. You are funny ya. Terima kasih. Humorous juga kamu. That's my girl. Nah, smart girl katanya. Okay, pass away. Good. And then number 4, Sayuti Melik type proclamation text after editing it. Nah, harusnya it bukan in ya. Ini kan objek. Ya, kata ganti untuk proclamation text adalah it. Ini pasti salah tulis. Ya, it harusnya bukan in. Ya. Kemudian number 5, in the morning of 10 November. Ini sama juga ya, November 10. Ya. 1945. Sebenarnya ada kok tipe orang yang pakai ini 10th November. Saya juga banyak ketemu sama orang yang kayak gitu. Dan dia Oh yes, that's right. Ini 10. Ini 10 ada gininya. Ada order TH. Ya, ordinary number-nya ya. That's good. Thank you, Ayu. Ya.
Kalau yang ini baru kita perlu ubah ya, 1 March ini ya. Ini bahasa Indonesia. Kalau di Indonesia baru tulisnya kayak gini. Kalau orang-orang asing itu biasanya tetap dia ada ordinal number-nya seperti ini. Kalau 1 kan dia pakai first gitu. Ini 1 ST, kalau 2 ND, 3 RD gitu ya. Ini 10 November 1945. Oke. Went to Surabaya to attack. Ya. Oke, sudah. Jadi yang tepat di sini saya temukan number 5 and number 3. Ya. Itu yang tepat berarti itu poinnya sudah 4 tambah 3 70. Jadi 90 tambah 70. 19 and 17, it means that you get 160, right? Ya. Ya. Divided into 2, get Bagi 2, 50. 80. 80. Iya, good job. Ya, it's not bad. That's already good. Ini udah bagus. Terima kasih, Men. Yeah, it's your work, ya. It's your work. That's your effort. I just check your work. Saya kan cuma mengecek aja. Ya, bagus. Jadi keep doing your best, ya. Lakukan yang terbaik dalam membuat tugasnya. Kemudian kita dapat rapor. Iya, tenang aja. Nanti kalau pasti naik, tenang aja. Kalau misalnya memang seperti itu di awal-awal itu, ya, di awal-awal itu, because apalagi ini online ya, ini online. I need to make sure that you are actually good in English. Ya, saya hanya ingin untuk memastikan bahwa kalian itu bagus memang bahasa Inggrisnya. Bukan cuma speaking or writing, in everything, di semuanya. Ya, di semuanya. Di reading juga harus bagus. Karena in English itu bukan cuma speaking aja yang jadi kriterianya. We have speaking, we have listening, we have writing, and also reading. Ya, so you have to be good in 4 skills. Semuanya harus bagus. Walaupun sekarang jangan memandang C-nya ya, jangan memandang C-nya, lihatlah skornya. Ya. C itu aturan memang dari Kemendikbud ya seperti itu. Jika kita mengacu pada ada di raportnya itu di depan ya, dilihat ya, di sana tuh ada gridnya di sana. Nilai berapa yang dapat A, nilai berapa dapat B, nilai berapa C, yang D berapa. Tapi skornya itu yang kalian lihat di sana. Ya, kalau misalnya, kalau zaman dulu ya, ini masih ada 3 menit saya masih bisa untuk menjelaskan pada kalian. Kalau dulu kita itu di Sresmando menggunakan KKM 75. Ya, 75. Ya. You can imagine now. Imagine sekarang ya. 75 itu nilai 80 itu masih C. Coba, shock apa enggak? Ya 79 dapatkan C ya. Iya. 80 itu masih C, itu 75 ya. KKM-nya 75 itu 80 C. Ya. Tapi jangan dilihat C-nya. Tapi 80-nya bagi saya, kalau saya ngasih nilai untuk bahasa Inggris itu 80 itu sudah bagus banget bagi saya. Karena bahasa Inggris adalah bahasa asing. Ya. Hanya beberapa orang yang bisa menggunakan bahasa itu dengan lancar. Tuh, jadi saya harus benar-benar, saya nggak mau nanti ada harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya tulis dalam rapor kalian ya. Saya nggak mau nanti ini kok seperti ini. Saya pasti punya recordnya. Kenapa kamu bisa dapat segini? Kenapa kamu bisa dapat segini? Tuh, jangan khawatir. Tapi kalau performance kamu sudah bagus sekarang, nanti semester 2 pasti meningkat. Jangan khawatir. Don't worry pokoknya ya. Jangan worry. Pokoknya be happy aja nanti. Semester 2 pasti naik. Apalagi sudah rajin seperti ini, saya pasti hitung. I always counting on you. Jangan khawatir ya. Oke? Oke, Nadia? Oke, Ibu. Terima kasih banyak. Oke, Ayu. Apalagi Ayu ngomongnya itu sudah gini, lancar ya, speakingmu oke. Kemudian dari hasil-hasil yang sudah kamu kerjakan, kan waktu ini sudah saya periksa, sudah oke. Pertahankan saja, pasti nilainya akan naik nanti. Oke?
Jadi nyari UGM Ayu. Jadi kuliah di UGM. Ya. Ya. Ya, I hope you can get that. Ya. Semoga kamu ya bisa mendapatkan nanti di sana, kuliah di sana, kan bagus. Ada alumni kita yang bisa di UGM. Ya, pokoknya kalian do the best. Okay, ini waktunya sudah less than 1 minute. I think we have to end our meeting today. I will continue to check your works by myself. Saya akan periksa sendiri nanti ya. Ingat minggu depan kita akan punya aktivitas untuk recap our activity for the first and today. Ya, setelah itu kita akan ulangan. Ya, anak-anak sudah paham? Paham. Okay, so that's all for today. Thank you very much for your attention and goodbye, guys. Have a nice day, guys. Have a nice day. See you.